नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दोपहर करीब 2 बजे मुर्शिदाबाद के न्यू फरक्का स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 2 युवक घूमते नजर आए। रेलवे जीआरपी को शक हुआ तो उन्हें पकड़कर पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद उनके पास से चोरी के साथ मोबाइल फोन बरामद हुए और मोबाइल फोन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। न्यू फरक्का जीआरपी को पता चला कि वे झारखंड से मोबाइल फोन लेकर आए थे और कह रहे थे कि कलियासोल ले जाएंगे। फरक्का स्टेशन का नाम जीआरपी ने पकड़ा। जांच के लिए जीआरपी पुलिस ने दोनों व्यक्तियों के नाम गुप्त रखे। जीआरपी ने उन्हें उस समय पकड़ा जब वे न्यू फरक्का जीआरपी ऑपरेशन में ड्यूटी पर थे। जीआरपी सूत्रों के अनुसार रेलवे परिसर में सुरक्षा बनाए रखने के लिए किसी भी कार्यालय की घटना की स्थिति में न्यू फरक्का प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखी जाती है। দেখুন আজকে আমাদের কাছে একটা খবর ছিল যে চোরাই মোবাইলগুলো বিহার থেকে নিয়ে আসতেছে বলে আমরা আমাদের পিয়ার পার্টিকে অ্যালার্ট করি। তো ওই সময় আমাদের পিয়ার পার্টি 2টা ব্যক্তিকে ধরে তার কাছ থেকে 7টা মোবাইল পাওয়া গেছে আর কি। কাগজপত্র দেখাতে পারিনি। তো আমাদের সন্দেহ হলো যে এটা চোরাই মোবাইল আর কি। ওই জন্য আমরা ওদেরকে আটক করেছি। ওরা কোথা থেকে নিয়ে আসছিল স্যার? ওরা বিহার সাইড থেকে নিয়ে আসছে। কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল? নিয়ে যাচ্ছিল কালিয়াচকে। আর উদ্দেশ্যটা ওরা ঠিক বুঝতে পারছে না আর কি, মানে কী জন্য নিয়ে যাচ্ছে ওরা ঠিক খুলে বলছে না। তো আমরা ঠিক সন্দেহ হয়ে গেলো যে ওটা চুরাই করা মোবাইলটা আছে। ওদের নাম জানাই যে পরিচয়? নামটাও আমরা পেয়েছি, ওটা আমরা এখন বলছি না। বাড়ি কালিয়াচক সাইডেই আছে। আমরা প্রত্যেক মাসেরই একটা প্রোগ্রাম করি, যাদের আমরা মোবাইল রিকভারি করেছি তাদেরকে থানাতে ডেকে ওদেরকে ব্যাক করে দিই। আর যারা আসতে পারছে না ওদেরকে আমরা কোর্টের অর্ডার নিয়ে আমরা বাই পোস্টের মাধ্যমে ওদের বাড়িতে পৌঁছে দিই।